Okay, Assalamualaikum and good morning to my students. Kita akan sambung for lecture for this second lecture lah for this week. Since we finished already topic 1 yesterday, so kita akan pergi pada lecture online for topic 2. Okay, sebab kita lecture online 2 kali seminggu lah. Okay, so we see for topic 2 for the first subtopic lah. So kita tengok dulu. Ada 56 Sekejap, bagi pelajar masuk sekejap. Okay, so generally kita pergi pada topik 2. Topik 2 is inequalities and absolute values. Dalam bahasa Melayu, ketaksamaan lah. Okay, ketaksamaan pun kita ada belajar dekat our mathematics dengan plus minus in your maths. So kat mathematics pun ada jumpa. Okay, so in topic 2 kita ada 2 subtopic lah, but we go firstly part 1 in 2.1 inequalities, iaitu ketaksamaan. Okay, the learning outcome in 2.1 is to relate the properties of inequalities and then represent the interval, okay, interval, solution set and the representation on number line. Okay, determine the union and intersection up to 3 interval with the aid of number line. Maksudnya kita cari dia punya union and intersection tu dengan bantuan garis number. And then D, solve linear inequalities including compound inequalities. Maksudnya menyelesaikan ketaksamaan linear lah. And then solve quadratic inequalities by graphical approach. Maksudnya menyelesaikan quadratic inequalities, quadratic equation tapi dalam bentuk inequalities. Masing-masing menggunakan kalkulator lah, tapi we use graphical approach. So ini pun ulang balik dekat you punya maths lah for the concept of quadratic inequalities. Okay, so we goes to the lecture note. That means on your note, topic 2, inequalities and absolute value. So we have 2.1 inequalities and we have properties of inequalities. Okay, properties of inequalities kita ada 4 lah based on inequalities if A greater than B. Then, so the first one is A plus C greater than B. Okay, A plus C greater than B plus C. That means if you add both sides plus C. Kiri dan kanan tambahlah. So this is the first properties where C greater than 0. Okay, or properties of 2 inequalities if you multiply both sides by another value that is C. So AC greater than BC where C greater than 0. Okay, sama juga kalau you darab both side tapi you properties dia adalah sign dia berbeza lah, maksudnya tukar. So times and AC is lesser than BC and C value that you times is lesser than 0. Itu adalah properties inequalities yang ketiga. Okay, then last properties for inequalities for 4, bila you jadikan dia reciprocal, that means from A greater than B, jadikan reciprocal. So dia akan jadi 1 over A lesser than 1 over B and should be A and B tak boleh sama dengan kosong. Sebab any number you divide by 0, dia akan jadi undefined. Dekat kalkulator lah 1 divide by 0 jadi undefined. Okay, so that is the properties. So you can see the example. If, for example, 5 greater than 3, so you add both sides by plus 7. So 7 tu adalah lebih besar daripada kosong. So you will obtain 12 greater than 10. Okay, sama juga kalau you times both sides inequalities with 7. Okay, times both sides inequalities with 7. So you will obtain where 7 is greater than 0, you obtain 35 greater than 21. Okay, ataupun you time both sides with the value of negative value, that means lesser value.
So 5 dan negative 2, dia akan change sign lah, because equality, if you have negative for the unknown, sign tu akan berubah. So you will get negative 10 lesser than negative 6, where negative 2 is greater than 0. Okay, kat sini ini typing error. It's not greater than 0, it should be lesser than 0. Because negative 2 is negative value. Betulkanlah kat nota you. Follow this one. Okay, tu typing error. Okay, and then sama juga untuk example for reciprocal. So 1/5, you jadikan reciprocal, dia akan jadi changing sign, because 1/5 is lesser than 1/3, when 5 and 3 is not equivalent to 0. So itu adalah properties equalities that you should know lah. That you basically you know because you dah jumpa ketaksamaan tu dekat sekolah. Bila you darab both side, you tambah both side atau tolak, ataupun you jadikan reciprocal. Okay, then kita pergi pada number line. Ni pun you pernah jumpa kat matematik. It's just that kita refresh balik. So kita ada number line. This is all integers. So kita ada for right hand side, kita ada increasing value. So nanti kita akan label lah dengan kita punya inequalities tu. Start dari mana ke mana, dan juga decreasing value. Okay, so right is increasing value, left is decreasing value. This is number line. Okay, number line and interval. So for example, interval notation, kalau dia square bracket, that means bentuk macam ni. Okay, square bracket is close bracket. So bila close bracket, simbol dia punya equalities adalah less than or equals to. Ada sama dengan lah kat sini. Okay, equality sign dia ataupun more than or equals to. And then bila kita nak represent dia dalam number of line, dia akan jadi dense circle. Maksudnya penuh lah, bulatan penuh, dense circle. Okay, kalau dia round bracket, open bracket, so open bracket. Okay, open bracket untuk interval notation, dia punya simbol equalities adalah less than, dia tak ada sama dengan. Satu dia jadi open bracket. So simbol untuk interval notation ni kena betul. You salah, then you punya interval notation salah lah. Okay, and then simbol untuk lagi satu inclusive sign pun more than, sebab dia tak ada sama dengan. And then you punya representation on number of line dalam garis nombor, dia akan jadi empty circle. Okay, ni untuk refresh back, ingat balik macam mana you buat dekat you punya mathematics and you punya maths for inequalities representation dalam number of line, dan juga dalam interval notation. Sebab kita jarang buat dalam interval notation ni dalam sekolah, selalunya dalam ketaksamaan. Tapi sekarang dalam peringkat matriculation, so you have to represent in interval notation. Okay, so dah faham kat situ. Now we goes to cara nak representation tu dalam interval of number line. So kita tengok, kita ada classification number yang kita belajar dekat 1.1. Okay, kalau contoh rational number and real number. Rational number tu besarlah datangnya daripada real number kan. So you punya rational number dengan real number, you akan represent macam ni lah. Contoh-contoh, ini contoh untuk greater than. Okay, greater than a value. Okay, ini untuk greater than a value only because it's dense circle. Ini empty circle, ini dense circle. Okay, ini untuk lesser than A sebab dia ke kiri kan, to the value of the left hand side. Ini akan jadi greater than lesser than A. Dia ke kiri tapi dia empty circle. Okay, kalau yang ini kita tengok dia adalah dense circle, so dia contoh kita ambil nilai dia A, X, B. Okay, ini A, ini B. Ini pun samalah. Ini A, B. Okay. Unknown yang kita akan represent daripada you punya number of line. Ini pun sama. In between, tapi dia dua-dua empty circle, so dia tak ada sama dengan lah. Okay, kalau yang ini satu empty, satu dense. So here
include equivalent, ini tidak. Okay, ini pun sama, satu empty, satu dense. So here should be not equivalent, ini sama. Okay, that you how you represent the rational number and real number based on the inequalities on the number of line. Tapi kalau you diberi inequalities tapi syarat dia kata X tu adalah elemen natural number ataupun X tu elemen whole number ataupun X tu elemen integer. Dia bagi inequality tapi dia bagi X tu elemen for natural or whole number or integers ni lah. Dan you tak boleh buat arrow lah because natural number hanya nombor-nombor bermula daripada 1, 2, 3 dan 4. Okay, natural number. Whole number kosong, 1, 2, 3 dan 4. Integers adalah nombor senggat pada nombor line tu sahaja. Jadi kita tak boleh buat arrow. Contoh kalau natural number kita tak boleh buat macam ni, tak boleh. So natural number tu kita kena buat untuk dense circle sebab termasuk equivalent. So for example natural number kita buat kosong, 1, 2, 3 dan 4. Bulatan tu pada natural number. Kalau whole number dia akan masuk kosong lah. Kalau natural number kosong ni kita tak masuk. Ni tak ada. Tu 1, 2, 3, 4. Kalau whole number termasuklah kosong ni. Kalau integer semua nombor yang ada pada senggat number line yang awak lukis. Contoh macam ni lah. Dan that is integer. Tengok pada you punya value yang dia bagi dalam inequalities. Okay, ada beza to represent daripada rational real dengan natural whole dan integers. Okay, once dah understand, lepas tu kita pergi pada inequality symbol. Okay, ini pun kita selalu tengok. Okay, meaning kalau nampak dalam word in the question, greater than, more than, exceed, simbol dia ni lah. Greater than or equals to, at least, not less than, maximum, ini simbol dia. Okay, less than, fewer than, smaller than, ini simbol dia, lesser than or equals to, at most, not more than, does not exceed, minimum, ini simbol dia. This is all the keyword terms dalam soalan. So how you want to represent is as inequality symbol. Macam mana nak jadikan dia dalam simbol equality. Daripada meaning keyword tu dalam soalan lah. Okay, exactly equal tu sama sebab ini kita tak ada kaitan lah sebab ini adalah equation kan. Tapi ni simbol sahaja yang bagi. Kita akan tengok pada inequality simbol yang ketaksamaan sahaja. Okay, and then between A and B, kalau ada between, lepas tu ada and, dia tak ada equivalent lah in between. So dia akan jadi empty circle lah kalau kita represent dalam number of line. Tapi kalau ada between and B, tapi ada inclusive belakang dia, ataupun inclusively, maksudnya termasuk. So dia akan ada equal sign, that means dia akan jadi dense circle. Tadi empty kan kalau dekat number line. Lepas tu ada perkataan from A to B. So from A to B maknanya from 1 to 2 ke. Dan this meaning is ada perkataan equivalent, maksudnya termasuk lah. So dan dia akan jadi dense circle ataupun in between. So this is the meaning that represent the symbol of inequalities. Okay, yang ni, slide ni dengan slide ni tak ada dalam you punya nota, tapi nanti tak apa, Manda dah akan share nanti, so you boleh rujuk. Sebab nota you tak ada, yang ni Manda tambah sahaja. Okay, then we goes to the nota yang ada dekat you punya notes that is based on real number line. Okay, inilah yang tadi satu-satu Manda cerita, so ini dia represent. So bila type of interval, kita ada tadi close interval, open interval, semi-open interval. Semi tu maksudnya satu termasuk satu tak. Ataupun infinite interval. So ini jenis type of interval you. You ada 4 lah. 1, 2, 3, 4. Okay, cara you represent, you ada 3 cara nak represent final answer. Kalau soalan nak dalam interval form, then this is the form lah. Okay, ataupun nak dalam inequalities or set notation. So this is 3 type of final answers that you represent your inequalities. Maksudnya you punya
jawapan akhir lah. Kalau dia nak dalam 3-3 dan tunjuklah dalam 3-3. Tapi selalunya kalau dalam soalan final, dia kalau dia tak cakap, you boleh represent as either 3 ini. Salah satulah. Tapi kalau dia dah cakap dia nak dalam set notation, so you have to give in set notation. You tak boleh bagi dalam equality ataupun interval form. Ataupun soalan nak dalam interval form, dia punya jawapan, you bagi dalam equality dengan set notation, tak betul lah. Tak habis. So kena tengok soalan nak dalam final answer dalam type of interval ke, equalities ataupun set notation. Okay, and then you present your set of final answer 3 jenis ni kepada number of line. Okay, kita tengok pada close interval. So close interval ni maksudnya termasuklah. So interval dia tadi close bracket kan. So close bracket ni, close bracket lah. So A dengan B for example. So this is the equality, and then set notation you tambah saja braces and the X punya as set of solution punya jawapan. Okay. Lepas tu represent macam tadi. Okay, dia adalah dense circle. So from A to B. And then kalau open interval, open bracket. So ini cara you nak represent you punya equalities, tak termasuk. Then this is set notation. Then this is how you represent in number of line. Dia jadi empty circle. So ada beza kat situ. Okay, termasuk dengan tak termasuk lah. How to differentiate with empty and then circle. Kalau semi open interval, maknanya ada satu open bracket, ada satu close bracket. Tak kisah yang pertama atau kedua. Macam ni lah contoh. So the equality also a bit different lah. Kalau depan dia open, dia tak termasuk. Belakang close bracket dia akan termasuk. Ini pun sama. So set notation pun akan tulis begini. Then how you represent also the same thing. Kalau open dia tak termasuk, belakang close termasuk. So then circle. Yang ini open bracket kat belakang, close bracket dekat depan. So termasuk kat depan, belakang adalah empty circle. And then you have infinite interval. So infinite interval contohnya equalities you greater than B. So greater than B, included greater than B, that means open interval you, that means close interval you termasuk B sebab ada equivalent kat sini. B kepada infinity. Kalau tengok kat number line ni, contoh 3 ke kanan. So sehingga 3 ataupun B ke kanan lah. So B greater than X greater than B. Maksudnya X from 3 to infinity. Sebab kita tak tahu had dia kan. So that is meaning of infinite interval. Cara nak tulis pun sama dalam set notation. Okay, ataupun open bracket, B tu tak termasuk, then beza dia dengan atas, dia adalah empty circle. Tadi ni dense circle sebab close bracket, termasuklah. Ni X greater than B sahaja. Or in terms of lesser value, so for example, close bracket for A tapi lesser value X lesser or equals to A. So X lesser or equals to A, dia akan jadi ke kiri lah sehingga negative infinity. Sebab decreasing value kan ke kiri. So negative infinity. Negative infinity tak termasuk lah. Kita akan tulis open bracket A, close bracket A. Daripada equality X lesser or equals to A. Ini set notation dia. Sama juga kalau lesser than A, bezanya satu dense, satu empty. Ini pun ke kiri. Ke kiri dan dia akan jadi from negative infinity. Okay, negative infinity to A, dua-dua adalah open bracket. Okay, ataupun dalam garis nombor tu, kita tak tahu kita punya nilai value for equality. So dia akan jadi from negative infinity to infinity. That is X element for real number. Okay, to how you represent in number of line lah. Okay, kita tengok pada example. Okay, example 1, write the following set in the interval form. So tiga-tiga kena buat lah. Set notation, interval form, set notation, and also represent is on the number of line. Okay, so kita pun baca soalan dia, set of real number. Real number adalah yang paling besar kalau dalam classification number kan. So real number tu semualah greater than or equals to 3. So kita tahu X, so kita pun tulis, nampak this is the keyword.
greater than or equals to, so kita ambil variable x greater or equals to 3. Okay, since that x is real number, so x tu real number, dia akan mewakili semualah. Sebab real number tadi, kalau kita tengok dekat table ni, kita boleh represent dia sebagai this type of number of line, bukan dot lah. Okay, jadi kita akan represent, kita tulis dulu interval form dia. This is your inequalities. Ini adalah inequalities U, this is your inequalities. Okay, so kita akan represent dalam interval form, interval. So kita tukar, so dia tengok 3, from 3 tapi ke kanan kan. So 3 termasuk sebab ada equivalent, so close bracket 3 to infinity. Itu interval form dia. Okay, and then the set notation sama, kita ambil balik inequalities ni tapi kita tulis dalam set notation, x greater or equals to 3. Okay, then you nak represent dalam number of line, so you pun lukis, you letak 3 sebab you ada 3, so ini adalah open close bracket, maksudnya termasuk, so kalau termasuk equivalent, so dia akan jadi then circle lah, termasuk lah, bukan empty ya, so ke kanan, sebab greater than adalah pergi kepada increasing value. Okay, and then for B, set of whole number adalah W dalam classification number 1.1, topik 1. Between, so nampak ada perkataan between and. So between and, kalau kita tengok dekat sini, between and, dia akan, simbol dia tak termasuk kan, tak ada perkataan equivalent kat sini, sebenarnya dia akan jadi empty circle lah. Okay, so kita tulis dulu dia punya simbol inequality, dia akan jadi macam ni. Okay, tapi whole number, so bermaksud elemen dia adalah whole number sahaja. So element of whole number. So bila whole number kalau tengok kat sini, kita tak boleh represent yang atas. Whole number dekat bawah ni whole number. So kita akan letak dia punya dot or empty circle ikut kepada soalan. Empty atau dense circle. Okay. So kat sini kita tulis dulu dalam interval form. Since dia tak termasuk, tak ada equivalent, so dia akan jadi open bracket -1 to 4. Dan you kena tulislah x element for whole number. Yang ni tak tulis tak apa sebab is real number. Real number semualah. Yang ni kita tulis x is element of whole number. Lepas tu set notation pun sama. Kita dah tak boleh tulis dalam equalities macam ni. Contoh you tulis macam ni, salah lah. Sebab dia adalah whole number. Whole number dia adalah -1, from -1 kan. Jadi whole number, kita nak whole number dia adalah kosong, yang nombor yang tengah-tengah kalau you tulis kat nombor line. Jadi kalau you tulis ni, salah. So you akan buat set notation dia. Kalau nak faham, buat dulu number line. Okay, -1. You tulis -1, kosong, 1, 2, 3, 4. Tapi -1 dengan 4 ni tak termasuk lah. Sebab dia tak ada simbol equivalent, dia adalah open bracket. Jadi you nak whole number. So whole number kita akan buat 0, 1, 2, 3, 4. Jangan pula buat macam ni Jangan pula buat macam ni. Contoh you buat salah. Sebab X tu adalah elemen whole number. Okay. So itu cara you nak represent. Sebab tu adalah whole number. So dot tu adalah dense circle. So jadi bila you tulis dalam set notation, X tu adalah 0, 1, 2, 3 and 4. Okay. Okay, then we goes to C. Example C. Set of integers. So integers adalah Z. Between N. So between N patut ada inclusively. So between N inclusively, kalau tengok kat sini, ni lah.
between n inclusively. So termasuk. So kita akan tulis dulu negative 1 x is variable 2. Tapi x tu adalah element of integers. Jadi kita tukar dulu dalam interval form since that equivalent. So dia akan jadi close bracket negative 1, 2. Dan kita tulis x tu adalah element of integers. Okay, so bila you represent in number of line pun sama, negative 1, 0, 1, 2. Okay, bila you represent, you tak akan ambil dari negatif 1 ke 2 sebab dia adalah integers. Integers tadi letak dekat jadual yang nombor 2 ni. Jadi letak dot. Okay, integers yang whole number lah. So kita akan letak dot included negatif 1, 0, 1, 2. Jadi kita takkan buat macam ni. Contoh you ambil sini ke sini. Salah lah. Sebab sini adalah integers. Kalau sini dia number, baru yang ini betul. Okay, ada beza kat situ. Okay, then you punya set notation. X, negative 1, 0, 1, 2. Okay, and then set of natural number. Natural number adalah n from to. Jadi from to, kalau kita tengok dekat table ni, from to termasuk equalities je. So kita pun tulis negative 1 x negative 2 from negative 1 to 2. Lepas tu kena tulis x element of natural number. So kita pun masukkan dalam interval form. Dia adalah close bracket negative 1, 2 x element of natural number. So sama buat number line. Kita ada negatif 1 dan juga 2. So dua-dua negatif 1 dengan 2 ni adalah natural number. So natural number datangnya daripada negatif 1, sorry. Madam tak habis buat number line. Negatif 1, 0, 1, 2. Ikut you punya number of line. Senggat lah. Okay. So daripada negatif 1 hingga 2, natural number, kosong tak kosong adalah starting from whole number. Natural number adalah 1, 2. Okay. Ni adalah dense circle. Then you tulis x equals to braces set notation 1, 2. Okay, faham? Jadi kosong dengan negatif 1, jangan pula buat simbol ini ke sini. Salah sebab ada element of natural number. Itu kalau real number dengan rational number. Ada beza lah. Okay, so once we understand how to represent in interval form and set notation and also represent in number of line, jadi kita akan tengok konsep of intersection and union. So intersection adalah persilangan lah, intersect. Okay, you ada belajar juga dekat Mat Form 4. And also union. Union adalah kesatuan ataupun semua lah. Okay, so intersection is between two set A and B denoted as A intersect B is the set of all element which belongs to both A and B. Maksudnya bersilang lah. Contoh, kalau you ada set A dengan set B, yang bersilang dia elemen yang sama adalah 2, 3 dan juga 5. Inilah you tulis. Ataupun intersection between three set A, B, C, you akan tengok nilai elemen yang sama antara A, B, C adalah 2. This is how you write the element of intersection between 2 and 3 set. Okay, sama juga kalau union. Union of two set of A and B denoted as A union B
Okay, kalau union, kita akan ambil semua which the element belongs to A or B. Maknanya semua A dan B, tapi kalau elemen yang sama, kita tulis sekali. Okay, tengok pada set yang sama, A, B, C. So, kalau union, you ada nombor 2 ni berulang. Macam tadi, you tahu nombor tu adalah intersection dia. Tapi you tulis sekali saja. 1, 2, 3, 4, 5 dan terusnya ambil 7. Okay, untuk union A dan B lah. Kalau union antara 3 set, so you ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepas tu you plus 8. Nombor yang keluar yang baru dekat set C. Maksudnya nombor yang bersilang tu tulis. Kalau dalam union tu tulis sekali sahaja. Ni pun dah pernah tengok lah dalam set in mathematics punya konsep. Okay. Then we goes to the example. Using the set notation lah, interval. So dia bagi, ni dia dah bagi set notation. Kalau kita nampak negative infinity to 5, intersect, ni ada intersection. Okay, negative 1 to 9. So firstly, you have to do number of line. So buat dulu number of line. Okay, yang melibatkan number dekat dalam interval form. So contoh, you ada negative 1. Ikut nombor tu ikut you punya number line from decreasing to increasing value. So negative 1 dulu. Lepas tu ada 0, 5, 6 dan 9. Okay, lepas tu you buat satu-satu. Ambil dulu satu interval. Ini dulu. So negative infinity to 5. So negative infinity to 5 tu adalah, kalau you faham daripada interval, dia adalah x lesser than 5. So kalau boleh nampak dalam interval, ambil 5 tapi open bracket. So open bracket sini. So open bracket should be empty circle lah. Dan dia pergi kepada negative infinity, maksudnya ke kiri. Okay, lepas tu negative 1 hingga 9. Negative 1 hingga 9 open bracket, kalau you tulis dalam inequalities, dia akan jadi macam ni. Inilah untuk yang ni. So daripada negative 1 tak termasuk, so empty circle kepada 9. Tak nak buat tanda macam ni pun boleh. Okay, yang dot tu tak buat pun tak apa, as long as you kena pada senggatan number line you. Okay, kemudian 06. 06 pun sama. 06 ni adalah, tadi open bracket, ni adalah close bracket. So kalau close bracket untuk 06 ni adalah 0 termasuk X termasuk 6. So 0 akan jadi then circle. Then circle. Tadi empty kan, ni then circle. Kepada 5. Kepada 6, sorry. 0 to 6. Inilah. Okay. So dia akan jadi open bracket kat situ. Dan operation dia adalah intersection between the three inequalities ataupun the three interval form. So yang bersilang antara tiga-tiga line ni adalah sini. Okay, so itu jawapan akhir you simplify, thus you punya jawapan adalah daripada 0 hingga 5. Tapi kalau tengok kat sini, 0 dia termasuk, 5 tak termasuk. Okay, kalau soalan dalam question ni, dalam question in interval form, jawapan pun dalam interval form. So answer in interval form. So ini kalau kita nak jawapan dia, maka 0 termasuk, so close bracket. 0, 5 tak termasuk, so open bracket. Okay. Kalau you bagi jawapan dalam
macam ni, jawapannya silap lah sebab question dia dalam interval, so jawapan dia dalam interval. So dia tak cakap apa-apa kan. Dia memang sama, cuma satu dalam interval, satu dalam inequality. So, kita kena tengok soalan. Okay, then B, soalan dalam solution set. Okay, soalan dalam solution set, jawapan pun dalam solution set. Sama juga dengan C. So, kita tengok dulu, kita ada 3 then operation dia adalah union. So, kita pun buat number line dulu. Okay, kita ada 3, -2, 5, 0, 7. So, kita letak dalam number line, -2, 0, 3, 5, 7. Okay, lepas tu yang pertama, x lesser than 3. So, x lesser than 3, not included lah. So, 3 tu akan jadi empty circle. So, ke kiri. X lesser than 3. Untuk yang pertama ni lah. Lepas tu -2, in between -2 and 5 tak termasuk. So -2 pun jadi empty circle kepada 5. Empty circle. Okay. Okay, lepas tu lagi satu daripada 0 tak termasuk kepada 7. So 0 akan jadi empty circle. 7 akan jadi dense circle. Sebab dia termasuk. Okay, dan proses dia you nak union. So bila union maksudnya kita akan ambil semua lah. Kita tak akan ambil yang bersilang. So union sebenarnya kita akan ambil semua ni. This is all the union punya region. Sebab semua. Okay, so bila union, so jawapan untuk you punya jawapan akhir, kalau tengok kat sini ni negative infinity sebab dia tak terhingga kat sini kan. So negative infinity sehinggalah 7. Kalau you tulis jawapan dia macam ni, you tak menjawab soalan lah sebab soalan dia dalam solution set. So kena jawab jawapan akhir dalam solution set you. Tulis dulu sebagai jawapan, okay guide, dan jawapan akhir dalam solution set boleh. Contohlah kalau you dah nampak kat sini kan, you tulis dia sebagai 7 ke kiri kan. So you akan tulis macam ni lah. Lesser or equals to 7. You nampak ni pergi ke kiri. You tulis macam ni, okay, guidance. Tapi jawapan tak macam ni lah. Jawapan akhir mesti dalam solution set X lesser or equals to 7. Sebab question dia dalam question in solution set. Jawapan pun mesti dalam solution set. Answer in solution set. Inilah. Ini tadi adalah soalan dalam interval. Okay, that is for B. Then we goes to C. C kita ada 3 dan juga 0. Lepas tu kat sini ada, nampak dia ada bagi tahu X tu adalah element of integers. Jadi kita tulis number line dulu. Okay, since that greater than 0 maksudnya ni 3 pun lebih besar kan. So 0 kita akan tulislah 1, 2, 3, 4, 5. Tak payah panjang-panjang. Sampai 5 pun okey. Okay, sebab dia 0 to infinity kan, masa decreasing value. Okay, lepas tu untuk yang pertama, lesser than 3. So empty circle lah. Lesser than 3, empty circle ke kiri. Okay, because X lesser than 3. Okay, then ini adalah operasi intersection. Kita buat ni dulu. Untuk yang ini jangan pula buat dari kosong, awak buat dense circle ke kanan. Salah sebab ada element of integers. Jadi kita takkan buat ni.
Kalau ada integers, natural number, whole number tu kita akan mark pada kita punya number line, number pada line kita. So kalau kosong melibatkan integers, so integers termasuk semualah kan. Kosong, so kosong. Okay, kosong, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, itu untuk yang ini. Greater or equal to 0 termasuk dan dia adalah integers. Ni lah. Ni kalau kita senaraikan dia, dia akan jadi macam ni. 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya lah. Sebab dia tak berhenti kan. Nombor-nombor integers yang terlibat. Okay. So bila kita dah buat dalam number line, okay, dia dah define untuk integers. So kita nak intersection. So intersection between lesser than 3 dengan you punya set of integers. So intersection means you nak persilangan. Ini tak bersilang sebab ini adalah empty circle dengan dense circle. So yang bersilang kat sini. Ini yang bersilang. Okay, tapi bersilang tu hanya pada 0, 1 dan 2. Sebab kat sini akan bersilang juga. Kalau kita tengok kan dia akan kalau kita tekap tu sama. Jadi kita tak boleh cakap nilai dia 2 from 2 to negative infinity. Tak. Nilai dia adalah berakhir dengan jawapan dalam set solution 0, 1, 2. Because the intersection between the element only. Okay, so that is on example 2 for number 1. Yes? Ada soalan yang kat tangan tu? Ada soalan ke yang kat tangan? Tak ada. Yang kat tangan tadi raise hand ada soalan? Madam yang apa tu 3 tu tak masuk sekali ke? 3 tak sebab 3 tak termasuk. Kenapa berdengung? Tutup jap. Tutup jap 2 minit. Okay. 3 tu tak termasuk sebab bawah ni dia dense circle. Atas dia empty circle. Kalau kita bersilang tak nombor tu? Kalau you tengok 1 dia termasuk, 1 dia adalah empty circle. Dia takkan bersilang. Kalau sini dense circle then dia bersilang. You understand what I mean? Dekat set yang lagi 1 tu 3 tu tak termasuk. Kat sini 3 tu tak termasuk. Kalau you sebab kalau you senaraikan kat sini, nombor ni adalah lesser kan. Nombor ni sebenarnya daripada 2, 1, 0 dan seterusnya lah. Jadi tak ada nombor 3 kat situ. Jadi takkan bersilang nombor tu. Faham? Boleh? Boleh. So okay. Tutup. Nanti dengung pula. Okay. Good. Tanya soalan tu nanti you faham lah. So kena hati-hati. Satu ni kena pegang. Ini kena pegang. Jangan semua represent ini. Tidak. Kalau dia rational real, kita represent macam ni. Tapi kalau dia natural whole number integer, kita kena represent dia macam ni. Jadi dia akan bersilang dengan empty dengan dense circle tu kita kena tengok. Itu caralah. Okay, so kita pergi pada soalan nombor 2. Okay, nombor 2 dia bagi A dalam interval, B dalam interval notation, C dalam set solution. So jawapan pun dia dah spesifikkan dia nak dalam interval form. So jawapan ni dalam interval form lah, maksudnya dalam bentuk A dan B. Okay, dan dia suruh represent set A dengan set B ni dalam number of line. So sebelum you jawab soalan A to F ni, kita buat number line dulu. Okay, buat kita ada negatif 6. Ikut susunan decreasing to increasing value. Lepas tu kita ada negatif 3, negatif 2, 0, 2, 5. Muat tak ni? Sekejap. Nak lukis kat atas tu tak muat pula. Sekejap. Okay. Negatif 6, negatif 3,
negatif 2, 0, 2, 5. Okay. So kita pun buat satu-satu. Untuk set A. Set A negatif 6, close bracket. So negatif 6, close bracket termasuklah. So termasuk kepada 2. So pergi kepada 2. 2 tak termasuk because open bracket. So ini adalah A. You pun label. Ini A. Okay, lepas tu buat part B. B negatif 2. So negatif 2 close bracket termasuk kepada 5. 5 open bracket tak termasuk. So kita melabel ini B. Okay. Kemudian you ada lagi satu from negative 3 included lah to 0 for C. So negative 3 termasuk kepada 0. So included sini included sign. So you pun label ni adalah C. Okay. Bila you dah label, you pun nak jawab soalan dia untuk A. So A prime union B. Okay. Nak jawab, ni A tau. So A prime kena tahu dulu. Okay, A prime. Okay, A prime. Kalau you tengok A prime, A negatif 6 kepada 2. Okay, 2 ni tak termasuk untuk A. Kalau A prime, maksudnya baki dia adalah, kalau bila tambah kat sini, ni A prime pergi kepada 5. Dan 5 pun termasuk sebab atas ni adalah asalnya untuk set you kat sini adalah dia adalah open bracket. Kan? Tapi kita berdasarkan A sahaja. Okay, contoh. Ulang balik. Ni set A. Kita tengok pada A je sebab dia A prime kan. So A ni kita ada berhenti kat 2 tapi 1 termasuk, 1 kalau A prime dia akan termasuk untuk 2. Sebab yang ni kalau kita senaraikan dia punya set elemen, 2 tu kita tak senaraikan. So A prime 2 kita senarai. Sehinggalah 5. 5 sini akan jadi tak termasuk lah, kita follow. Kita follow yang atas sebab 5 ni adalah set yang tak masuk. So kita senaraikan untuk A prime adalah open bracket 2, 5. Ni kita boleh label A prime. Okay, jadi sekarang you nak A prime union B. So A prime union B maksudnya semua line B dan semua line A prime. Sebab union senanglah, kita tak ambil persilangan. Kalau medium tukar ni jadi intersection, sinilah intersection dia. Tapi kalau union semua. So bila semua, kita akan ambil daripada negatif 2 kepada 5. Dari sini ke sini. Kita ambil lah yang panjang. So itu union. Sebab 2, 5 ni yang A prime ni ada dalam B punya line. So itu adalah union. Sebab nanti kalau nak shaded nanti tercampur kan. So akan jadi kat sini jawapan dia adalah negatif 2, 5. Ini jawapan akhir. Ini kita senaraikan A prime dulu. Sebab depan dia ada A complement. A prime tu adalah selain daripada A. Okay, itu A. Lepas tu B. A intersect C prime. So kita ada C prime. Sama, kita senaraikan C prime dulu. Tengok kat sini, kalau C prime bermaksud kalau kosong termasuk kat sini. So untuk C prime dia jadi tak termasuk lah untuk kosong. Pergi kepada 2. Okay, ini pun sama. Tak termasuk, bawah dia pergi kepada sini. So you follow kat sini. Sini akan jadi ikut ni sebab selain daripada C. So ini follow. Ni akan termasuk. Ni untuk C prime. Kejap warna lain. So that you don't confuse. Ni tak termasuk tadi. Pergi sini. Ini untuk C prime. Ini pun sama.
daripada kosong tak termasuk sehinggalah nilai yang you ada 5 tu lah. So here akan jadi C prime. Sini. Okay, so dia C prime kat sini. Ini C prime. Okay, kita follow. Okay, tapi dia nak C prime tu, kalau kita senaraikan kat sini, C prime kita adalah negatif 6, negatif 3, union, kosong. Kosong tu tak termasuk sebab kosong dekat C tu dah termasuk. And then 5. 5 tu daripada soalan habis senggat. Tapi kita nak daripada C prime tu silang dengan A. So C prime silang dengan A. So ini yang bersilang dengan A lah. Ni madam buat dulu Kalau region tu untuk silang kita buat biar kita nampak. Kalau union kita boleh ambil semua. So ini bersilang dengan A. A yang line pink kat bawah ni. So yang ini yang bersilang dengan A sini sahaja. Walaupun dia sampai 5. Untuk C prime ni lah. So kita pun senaraikan daripada negatif 6, negatif 3, negatif 6 tu close bracket, negatif 3 open bracket, union sebab dia OR kan. Union tu maksudnya ada dua region. Dua region tu kita letak union. Because OR lah, meaning OR is union lah. So kat sini kosong, kosong tak termasuk sehingga 2. Okay, sehingga 2 pun tak termasuk. Sebab 2 ni kita tengok pada line A. Sebab dia bersilang dengan A kan. Jangan tengok line A prime, tengok pada line A. So kosong yang 2. Kita tak seraikan sampai 5 lah. Sebab dia nak bersilang sehingga A. So ini tak bersilang kat A sebab ni dah tak ada A dah kat sini. So itu untuk A intersect C prime. Boleh? Sebab you banyak buat dekat number line. Selalu kan you senaraikan as element number, lepas tu you tengok nombor yang bersilang. Sekarang you represent is dalam number of line. Itu bezanya lah di peringkat sekolah dan di peringkat matriculation. Okay. Tu untuk B. Lepas tu kita pergi pada C. Padam dulu yang region tu supaya tak cancel dengan second one. So ini tulis balik, negatif 6, negatif 3, union 0, 2. Okay, tengok pada C, A union B union C. So tengok line pink sahaja. A union B union C maknanya kita akan ambil semua nilai tu dari hujung ke hujung lah. Kalau bersilang adalah nilai yang bersilang antara 3 line pink ni. So A union B, so kita akan ambil negatif 6 sehingga 5. Sebab kita akan ambil hujung ke hujung. Semua kita nak. So negatif 6 termasuk, 5 tak termasuk lah line B tadi. So that is union between 3 set. Okay, and then D, kita nak intersection between 3 set. Macam tadilah, kalau tengok line pink, yang mana yang bersilang? Sini kan? This is the intersection between 3 A, B and C. So kat situ negatif 2 termasuk, kosong pun termasuk. So jawapan dia akan jadi negatif through open close bracket, 0 close bracket. Sebab dia bersilang antara ketiga-tiga A, B dan C. Untuk line, number line you lah. Untuk A, B, C. Okay, lepas tu tengok pada E. Padam dulu region tu. Nanti nak buat region lain. Okay, lepas tu E nak cari A union B silang dengan C. So A union B kita akan ambil daripada negatif 6 kepada negatif 5 sebab A dan juga B. So negatif 6, negatif 5. So kalau kita tulis dekat sini, A union B adalah negatif 6 close bracket sehinggalah 5 open bracket. So A union B ni bersilang dengan C. So A union B bersilang dengan C.
ia akan dapat, maksudnya kita tengok sini, hujung sini ke hujung sini, yang bersilang dengan C adalah inilah negatif 3, kosong. Negatif 3, kosong inilah kawasan dia sebab line P ni bersilang dengan hujung ke hujung. So termasuk kat sini akan jadi negatif 3 close bracket 0. Sebab you nampak AB tu satu line. Sebab union kan. Dan bersilang dengan C, so bersilang dengan C adalah kawasan dia dekat sini. This is the region. So from negative 3 to 0, close bracket. So ada 3 set kat situ. Okay, lepas tu F, A intersect B union C. So B union C, kita tengok B union C, B union C, B dan C sudah daripada negatif 3 included kepada hujung 5. Maksudnya line C dengan B ni kita jadikan satu line lah. Daripada negatif 3 kepada 5 sebab union kan. Okey, lepas tu dia bersilang dengan A. Kalau bersilang dengan A maksudnya kawasan persilangan dia hanyalah sampai sini sahaja. Sebab ini hujung ke hujung sini, C dengan B tu jadi satu line. So persilangan dia dekat sini. Okay, so negatif 3 ni walaupun dia tak ada dense atau empty circle tapi dia berada pada line. So dia termasuk lah. Okay, negatif 3. So negatif 3 tu included. So is close bracket. Okay, sehinggalah 2 open bracket. Okay, padam balik. Kita pun tulis negatif 3, 2. Boleh? Boleh faham? So madam stop kat situ. Nanti kita ada part 2. Next lecture, next week kita pergi pada how to solve linear inequalities and quadratic inequalities. Yang ni kena tengok satu-satu dan buat. Dan kita akan dapat region dia. Dan kena keluarkan dalam interval. So that's all. Madam berhenti kat situ. Ada soalan? Boleh faham? Okay, kalau boleh faham dan nanti refer balik bila buat tutor next week lah untuk soalan equalities. Alright, thank you. Boleh left Gmail. Thank you, madam. 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 Thank you.